Hello, Mayam. Para. Guys, welcome back to നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് ആർട്ടിൻ്റെ ഒരു പരിപാടിയിൽ വന്നത് മജൂറാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഷാനവാസ് ഒരു ക്യാമറ. This is Sanwas from Gujarat. Sina, this is my sister. Sina hui isi ni ko Mayam from Birga. The nasi hui blogger tar se point sure ko all India Kashmir. See, I'm mixing I think 4 languages, right? So sometimes Hindi, sometimes Manipuri, sometimes Malayalam and English. Okay, so the 4 languages mix ആയിരിക്കും. See, അപ്പോൾ ഈ language മതി ഇത് mix ആവുന്നിപ്പോ. അത് മയാം Hindi ലോലസു മലയാളം ലോലസു ഖംബ കൈതോഗിരോ. സിലോയിന സൂരി സിലോയിന യാവറം ഇസെ. ഇസെ. സിനായി ഇസെ നിക്കോ മയാം. Hello guys, ഇത് Indian food fest all India, right? അല്ലേ? The Great Indian Food. Sila ireko the great sina Amritsar, right? The great Indian food arts. Sigineva ko kaito je. Di atra sayirno sirki 10 ദിവസം അല്ലേ? 10 ദിവസം നുമിത് തരാനി kita uba haitare ko loina kai sure ko somda haidi all India haidi koi notice ti yaw notice ki di yaw bo ude ko la Jaipur Lucknow koi north haitare ko north ki aduga south ki ga simoi food lang kai ne va de da Delhi inde idanalla paangote du goduwa Delhi sige याद है भाई याद है उस दिन चलो कैसे बढ़िया है ना मैं ऐसे वीडियो ले रहा हूँ यूट्यूब में डालने कोई सीन कहीं सीन दिल्ली की कहीं चिकन बिरयानी राइट And chicken angara. अच्छा बढ़िया दिल्ली का ना हमारा Mutton nihari. अच्छा चलो तंदूरी नान ठीक है सीना दिल्ली की पंजाब इधर पंजाब ले लो अमृतसर सीना अमृतसर के कहीं निको सी मिक्स वेज सब्जी कहीं है जा रही सीना कहीं तंदूरी कहीं जाते ही चाहिए है ना यहाँ लगे को सी कहीं ना चना मसाला पूरी है जा रहे पूरी अखोई मनपुर के पूरा फेमस होगा सीना हलवा പിന്നെ മലർ കൊട്ല ഇത് ഹൈദ ലോയിൻ ആദസു കൈ ലോയിൻ പൈദന ലൈ ദേശെ കൈ മോയി ഊദ കൊത്തബ സീന അല്ല ഇത് എവിടത്തെ ഇരിക്കോ ഈ സാധനം ഇത് ഈ സ്ഥലം അവിടെ മലപ്പുറമാണോ അല്ലല്ല പിന്നെ ഇതോ ഉത്തരാഖണ്ഡ് എല്ലാം തീർന്നു തോന്നുന്നില്ലേ ഉത്തരാഖണ്ഡ് के सिर लोई ना लोई करे एल्लम कहीं उत्तराखंड सीना जूस कई अस कई से कई दिन नत्रो कई थाउदन नत्रो ये कौन से Arse seeds. अच्छा बढ़िया മലയാളി അല്ലേ അല്ല അതെ ഇത് നാട്ടിലും നമ്മൾ വേറൊരു ഐറ്റം banana mixer lang na okay banana nat ko yung man de lo isa si sai ye ni sina khoi angang ne khoi ke mastatam hai de lai minar ko hai tare ko sum kela malayali masani sina ninde പേര് പറ അർഷിദിൻ ബക്കർ ആർക്കറിയില്ല ബാക്കി ജെഡിത്തിക്കാരെ എല്ലാരും അറിയാം ഓക്കെ സീന കരം ഇത് ഏതാ അംറോഹ ഓക്കെ अमरोहा चिकन कबाब सीना चिकन कबाब की कई है जाए को कई को बड़ा मैम एंगू को चाब थक पे ब्लॉग तौर पे जयपुर की सीना हरिद्वार इधर हरिद्वार ले
ये हरिद्वार का है ना? हरिद्वार की कौन सा जगह होता है? उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड उधर भी लिखा है, उधर भी। अच्छा अच्छा, मिक्स है ना। चिकन कई कई और ऐसी ना। ये कौन, ये दे दा मलालिया मसाला पूरी। हाँ, मसाला पूरी। फूड कोर्ट ngaktan lum lum gi makan Bhopal Kerala ba Bhopal Kerala sino Bhopal gi tenda dia da shi kai ma Nawabi sai tar ko se Madira la don da Bhopal Madira la masina kai to chicken kai lai hai da sina bawa ise somlo Hyderabad hai dare ka sina Hyderabad song kai sano बहुत बिजी है क्या? अच्छा गुजरात की मान बनी कैसे? चेस चलो थोड़ा बिजी में है ना। से हैदराबाद की कई ली जाओ से मोहब्बत का शरबत मोहब्बत अड़ा ഇത് മറ്റേ ഇതല്ലേ എന്തായിരുന്നു? ഹലീം അല്ലേ? ഹലീം कोई हलीम है दिया कोई इसे सा तौर के संसा इधे बीफ है संसा तौर फन तो बाहर मटन है मटन है तारे को हम इंगी हलीम दो इडिट चाहिए इड़ा ना തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വാ 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 से हलीम की कई से फन हावनी को कोना टेस्ट एंगे चाबा खोदपदे कोई कोना कई तवै सिना हैदराबाद बिरयानी नि को से ननडा इदे ഏതായിരുന്നു ഇത്? ഇതോ ദക്ഷിണ മലബാർ നമ്മ കേരളത്തിൻ്റെ അല്ലേ? കേരളത്തിൻ്റെ പിന്നെ ദക്ഷിണ മലബാറൊക്കെ ദക്ഷിണ എവിടുത്തെ ബിരിയാണിയിലാണ് കൈ ഇങ്ങോട്ട് ഹൈ താരെ കോശി കൈ ഇത് ജയ്പൂരിൻ്റെ അവിടെ പോവാം. ജയ്പൂർ മഥൻ ജയ്പൂർ മിസ് പോവാ. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ മിസ്സിനിക്കോ എങ്കിൽ എങ്ങനല്ല വയ്ക്കാം. जयपुर से जयपुर लेको जयपुर से अस तन नाकने तौरसे बा फुल सेम मोई अयामना तन असुंब तन तंदूरी तन कई हाई तार बिरयानी मखन को लेने से सीना लखनऊ की कई से लखनऊ की कहीं नहीं क्यों ब्रो इड़कने കുഴപ്പമില്ല മലയാളി അല്ലേ? ഓക്കെ ഇല്ലല്ലോ കാണില്ല ആരും. ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ? ചിക്കൻ സിംല. ഓക്കെ അതോ ചിക്കൻ മസാല. ഓക്കെ ബിരിയാണി മറ്റേ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് മട്ടൻ ബിരിയാണി അല്ലേ? ഇത് മട്ടൻ അല്ലേ? ബീഫ് मटन सीसु हमिंग हाई तारे सीने का मखन ने लाइ से वाह आइटम्स पाइदन लगे राउंड होइना मीसे कोई खंगनब मीसे पाइदना अमा अरियनोर एल्लारो इवडे वेरुन्नुंड. जो मैं कभी कभी क्या बोलेगा, मैं कभी कभी हिंदी भी मिक्स करेगा, इंग्लिश भी मिक्स करेगा और मणिपुरी मेरा लैंग्वेज और मलयालम भी मिक्स करेगा. ठीक है, क्योंकि मेरा बहुत दोस्त सारे लोग हैं इसलिए कभी वो लोग सब बोल रहे हैं मिक्स करके बताने के लिए. मीन्स कि सिर्फ क्योंकि मैं सिर्फ मेरा लैंग्वेज और मलयालम बोलेंगे तो दूसरा आदमी लोग समझ में आएगा. सीना मेन लक्षद्वीप हाई तारे को सीना लक्षद्वीप की
ꯂꯛꯁꯗꯤꯞꯀꯤꯅꯤꯁꯦ ꯂꯛꯁꯗꯤꯞꯀꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯐꯖꯕ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ മോꯏ ꯐꯨഡꯁꯤ സീ ഫുഡ്നെ ഹൈറ്റാരേക്കോ എടുക്കുന്ന പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ലല്ലേ ലക്ഷദ്വീപ് മലയാളിയാണോ ശരി ലക്ഷദ്വീപ് ഇതെന്തായിരുന്നു ബീഫ് റോസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് മെയിൻ ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ മെയിൻ ഫുഡല്ലേ ചപ്പാത്തി ഓക്കെ സീ കൈ ഹൈനെ ലക്ഷദ്വീപ്ക്ക് മെയിൻ ഫുഡ് ഹൈറ്റാരേക്കോ ശരി ഇതോ കുഞ്ഞപ്പം പറയും ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ മെയിൻ ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ ഫേമസ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലക്ഷദ്വീപ്ക്ക് ഫേമസ് ആയിട്ടാരേക്കോ സീസിനാ സീ ഖത്തനെ അത്യാവശ്യം ലക്ഷദ്വീപ്ക്ക് പിന്നെ സൂറത്ത് ഗുജറാത്ത് ലോ കമാ ഗുജറാത്ത് അന്ത യങ്ഹൻಗೆ അമുക റിമൽ ബാക്കി ഇവനറിയോ റിമല് പിന്നെ ബാക്കി ആരൊക്കെ റൂംമേറ്റ് റിമല് പിന്നെ ലൈമിനറമ്പ അങ്ങാങ്ങി ഹൈതാരേക്കോ മോയ് തമ്മിൽ ലോ കോളേജിൽ ഇതും ചെയ്യുമ്പോൾ സീന സൂറത്ത് ഹൈതാരെ ബ്രോ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഇല്ലല്ലോ ഗുജറാത്തിലല്ലേ സൂറത്ത് सूरत की मेन कई ഹൈതാരേക്കോ ഗുജറാത്തിനിക്കോ ഇതെന്തായിരുന്നു हाँ नवाबी आप गुजरात से है क्या नहीं മലയാളിയാ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഓക്കെ ഗുജറാത്തിൻ്റെ അല്ലേ ഇത് ഗുജറാത്ത് के चिकन बिरयानी है गुजरात की चिकन बिरयानी ഹൈതാരേക്കോ ഇത് മെയിൻ ഫേമസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഗുജറാത്തിൻ്റെ ഹലുവ ഇല്ലേ അതാണ് മെയിൻ ചേഞ്ച് ആവും അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ നോമ മോയ് ചേഞ്ച് സീന ചിക്കൻ ഗുജറാത്തി വാ സീന ഇത് ഏതാടാ സീന കറമ്പ മഫം നോക്കാം ഈ അലിഗർ അല്ലേ അലിഗർ നമ്മൾ ഡൽഹി ഭാഗമല്ലേ വേറെ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ സീന അലിഗർಗೆ 하이ತಾರೆ അലിഗർ 하이ಸಿ ഡൽഹി അതോ ಹೀಗೆಕೋ പിന്നെ 하이ತಾರೆ ಖಂಡ್ರಸೋ अचुम मीन हाइबिरो कमाइंदा आप अलीगढ़ से है क्या अच्छा ये कौन सा बिरयानी है मटन है क्या बीफ अच्छा सिना बीफ बिरयानी निको कोई यंगो मणिपुर ना चामगा कई चनीगा क्या पी बताइने सोंदो यंगो चाम यंग चामगा कुन्नी ममंदो हाइदि सम लैदना मणिपुर ना याम तांगबनेना बियेनसु तांगबनेना सोंग मानदेना दुइने ये सुमानरोय मखन सिना तहारी राइस ये दा बीफ है बीफ ले ओके इदम बीफा चिकन अल्ले सिना चिकन बिरयानी को 120 है तारे से ये दा हैं गुलाटी स्वीट है तारे को असोमदा इसे तौरी मोइसे असोमदा इसे फन्ना और पार्टनर का ले असोमदा इसे जे फन्ना तौरे मी सी अखोई से लैरगे चाबे आइको अखोई आइदि लैरोइगे अदु सोमदा अखोई मानबा स्टाफ अनि लेबा गुजरात तैगा अदुगा पंजाब तै मोइना अदुम फ्रीदा अदुम लौरा पिराने को टेस्ट तौदी तेरी केला ലക്ഷദ്വീപ് കണ്ടല്ലേ ബാക്കി നമ്മൾ തിരിക്കല്ലോ Rampur yang siko Rampur ge चिकन का यही तारे को सीना चिकन टिक्का का हुए थे रामपुर के ये कौन सा अच्छा ग्रीन चटनी का अच्छा एक बार ऐसे बोल दे
आप रामपुर से क्या? बटर क्रीम है, नसीना बटर क्रीम। ओके, उपलती स्पेशल। अच्छा पौर्मा, बढ़िया बढ़िया। ओके ओके, इस मोई की कहीं स्पेशल नाश्ता नहीं कहा है रामपुर के असोमना से सो तौरी सीना वाह ini Kolkata ilile ini makan Kolkata gitu ini tahu ya Kolkata Bagalpur kanda dan ada Kolkata jaya lah ini Kolkata lagi kayak tanah cari ada yang same wena yaar se Asi loy na same mo hay tare Bagalpur ki amte yeng si ko Bagalpur ki kai se Bagalpur ki hai Bagalpur ki se so asi na kai to ki ba dedta illa edutilla ചെയ്യണോ ഹായ് എന്തായിരുന്നു പേര് എടുത്താ ഓക്കെ ഇവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സാണോ ഓക്കെ ഓക്കെ അമ്മ ജെടുത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഫ്രണ്ട്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ ആണോ ഡ്യൂട്ടി ഓക്കെ ഓക്കെ പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ എടുക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഫുഡ് എടുത്തോ വാ തിരക്കാണല്ലോ സി മോയ് ചെയ്യാം ചില്ല സി ഈസിട്ട് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇമാൻബ മസ്ജിദ് ഫന്ന ബിസി ഓയിലെ സിസെ അമ്മസു പഞ്ചാബിൽ അമ്മ ലൈരിക്കോ അതുസ് ഉലക്കെ പഞ്ചാബിൽ സോംദാ മി ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടാണ് ഈ മുസ്ലിം പോരല്ലേ ഈ ഭാഗത്തിന് ശീശെ മോയ് മെയിൻ ഒപ്പണ സും കേരള की मुस्लिम की अपनाई जा रहे को सुन के होगा ഫ്രണ്ട് എടുക്കല്ലേ മെയിൻ കേരള की अपना हाई तारे को केरला ये मैं फेस्टिवल है बेनी स्कूल फेस्टिवल है मैं तो लोग आते हैं को si Iman ba kudus si sini Iman ba pergi from Punjab from Manipur Purana Basant ke dost ya इसी से हम गए मैं क्लासमेट है तो बोलो यार ये हमारा बचपन का दोस्त है मजरूल इस्लाम ठीक है हम लोग साथ में पढ़े हैं साथ में सोए हैं सब कुछ ठीक है वो भी ब्लॉगिंग कर रहा है नया चैनल स्टार्ट कर रहा है सब लोग लाइक सब्सक्राइब करो अपने भाई को ठीक है वैसे हमसे चट करने मान पंजाब तक इनका क्लासमेट लोग ने काहे नहीं देखा ही नहीं कुछ और सानू मिल गया बाकी पूरा ब्लॉग बना रहे हैं ऐसे ऐसे अदु मयाम सो सब्सक्राइब के तो भी हो कोई मान एक दिन तो पंजाब आएगा पंजाब आके मयाम सीने लो चिप पे रख दिया അയ്യോ അയ്യോ नहीं कई ये कौन सी चिकन था कुदुस मटन ना मटन अमृतसरी मटन ठीक है रोटी ये रोटी है ना कुदुस तंदूरी रोटी रोटी का देख इसको सब दिखा ओह कितना बहुत टेस्ट है यार टेस्टी है ना मणिपुर की टेस्ट चम्मा नहीं था बहुत टेस्ट है यार देख
അത് മട്ടണടാ കഴിക്കോളോ കേട്ടൊന്നും കിട്ടൂല എന്തായാലും ഇതിന്റെ പേര് हलीम 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 हैदराबादी हलीम कल ये जल्दी आएंगे ठीक है हैदराबादी हलीम ಅದು ಮಯಾಮ್ಸಿನ ಲೋಜಿನ್ಬಿರಗೆಕೋ ಅದು ಅಪ್ಪ ಮಾನಸಿನ ಯಾವ್ರೆ ಅದುಗ ಸಾನ್ವಾಸ್ ಅದುಗ ಐಗಿ ಇಸೆಸು ಯಾವ್ರಿಕೋ ಇಸೆಸು ನಸಿ ಯಾಂಗಾ ಪುರಕನೆ ಐಗಿ पीछे ऐसे उठा के लेके आए इसके लिए तो मयाम अदुना सब्सक्राइब कई तो बिरो सी से ऐसी फूड की चाबा थक फूड भी कई की सी सो ना मेरा मयाम से तब बिरो नसी ना लॉजिक